हेलो हाय जय जगन्नाथ समस्त सार एवं दीदी मान को मोर नमस्कार। सर्वप्रथम तपन सार एजुकेशनल चैनल ले समस्त को स्वागत। आज गोटे बहुत सुंदर टॉपिक उपरे आमे आलोचना करिबा। जो टॉपिक टी हमर जानिबा दरकार बा हमर जानिबा निहाती आवश्यक। से टॉपिक टी होची कोन ना भारतीय ज्ञान परंपरा। एक भारतीय ज्ञान परंपरा जो आमे जानुचंदी हमर भारत आम देशर नाम भारत। भारत किपरि हैला आउ कोन ना परिचय तार किपरि सृष्टि होइतला आमे से विषय आलोचना करिबा। जदि भिडियोटी भल लगी थाए तेबे मो भिडियोटी को लाइक करिवे, शेयर करिवे, सब्सक्राइब करिवे एवं कमेंट माध्यम रे जणाइबे। 2026-27 शिक्षा वर्ष अर्थात एप्रिल 2026 ठारू आमर नूतन पाठ्यपुस्तक आधार रे प्रत्येक विद्यालय रे पाठ पढ़ा जिवो। तेणुकरी समस्त शिक्षक शिक्षयित्री माननकु नूतन पाठ्यपुस्तक संचालन निमंते प्रशिक्षण दिया जाउछि। वर्तमान सारा देश रे अर्थात आम भारत वर्ष रे जातीय शिक्षा नीति 2020 बा एनईपी 2020 जोटा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आधार रे समस्त पाठ्यपुस्तक प्रथम रु अष्टम श्रेणी पर्यंत पाठ पढ़ा जिवो। सेतिपई बही मध्य संस्करण होई सारिछि। वर्तमान आम राज्य ओडिशा रे एनईपी 2020 आधार रे ओडिशा पाठ्यक्रम रूपरेख 2025 निर्माण होई सारिछि। जोटा कि ओसीएफ एसई 2025 ओसीएफ एसई 2025 कौन ना ओडिशा करिकुलम फ्रेमवर्क एवं स्कूल एजुकेशन 2025। सेतिपई वर्तमान जो प्रशिक्षण चालू अछि ताहार नाम प्रबोधन। मु मध्य एई प्रबोधन प्रशिक्षण उपरे 6टी वीडियो ऑलरेडी अपलोड करि सारिछि। आज आउ गोटे सुंदर टॉपिक को आमे आलोचना करिवा। कौन ना आज शीर्षक भारतीय ज्ञान परंपरा अर्थात आज टॉपिक भारतीय ज्ञान परंपरा एवं उपशीर्षक एक समृद्ध ऐतिह्य एवं भविष्यतर आधार। वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु बहुत किछि आपण माने जानि परिबे। जदि वीडियोटी भल लागे तबे लाइक शेयर सब्सक्राइब एवं कमेंट माध्यम रे जणाइबे। कोनोसी राष्ट्र विषय रे जानिबा को हेले से राष्ट्रर ज्ञान परंपरा विषय रे जानिबा निहाती आवश्यक। सेही भली भाबरे भारत वर्ष विषय रे जानिबा को हेले मध्य भारतीय ज्ञान परंपरा संपर्क रे जानिबा एकांत आवश्यक। एही भारतीय ज्ञान परंपरा पारंपरिक रीति रे आगो को बढ़ी चलीथिला। तेणु संक्षेप रे भारतीय ज्ञान परंपरा कौन से विषय रे आसंतु किछि चर्चा करिवा। वर्तमान आमे जानिबा भारतीय ज्ञान परंपरार पृष्ठभूमि और जातीय शिक्षा नीति कौन आमे वर्तमान जानिबा। भारत को जानिबा को हेले भारतीय ज्ञान परंपरा को बुझिबा निहाती आवश्यक। संस्कृत भाषा और भारतीय संस्कृति हेउछि भारतर प्रतिष्ठार मूलधारा। जातीय शिक्षा नीति 2020 प्राचीन और शाश्वत भारतीय ज्ञान एवं चिंताधारा हेउछि एही नीतिर मार्गदर्शक। शिक्षार लक्ष्य केवल जीविका नुहे बरं आत्म उपलब्धि और मुक्ति थिला प्राचीन शिक्षार उद्देश्य। एहार उद्देश्य होछि नैतिक मूल्यबोध, वैज्ञानिक चिंताधारा और सृजनात्मक शक्ति थिबा उत्तम मनुष्य गढ़िबा। ताले एबे जानले हमर एहार पृष्ठभूमि और जातीय शिक्षा नीति जोटा कि भारतीय ज्ञान परंपरार पृष्ठभूमि और जातीय शिक्षा नीति विषय आमे जानिले। एबे आमे जानिबा भारतर नामकरण और परिचय किपरि हैला। भारतर नामकरण आमर जो भारत बोले किमिति नामकरण हैला आ तार परिचय किपरि सृष्टि हैला जोटा कि ओरिजिन ऑफ भारत। भारत एक सनातन राष्ट्र आमे समस्त जानिचंती। भारत एक सनातन राष्ट्र। वंशावली केमिति ना मनु और शतरूपा तापर आसला प्रियव्रत तापर आसला अग्निध तापर नाभि तापर ऋषभ तापर आसला भारत माने भारतर वंशावली एई गुडी को सब आसीतला।
प्रथमे आसला मनु शतरूपा, तापर आसला प्रियव्रत, तापर अग्निध, तापर नाभि, तापर ऋषभ, तापर आसला भारत। राजा भरतଙ୍କ नामानुसारे अजनाभ वर्षर नाम भारत वर्ष है। भारतर आत्मा हेउची आध्यात्म, जोटा कि स्वामी विवेकानंद मतरे। बर्तमान तो आम जानिले भारतर नामकरण और परिचय। एबे आमे देखिबा जे अधिकांश समय प्रश्न करती जे भारतीय ज्ञान परंपरा संपर्क में जानिले आमर लाभ कौन हम। तेबे आसंतु जानिबा भारतीय ज्ञान परंपरा संपर्क में कौन ना यही ज्ञान परंपरा विषय रे जानिले आमर कि लाभ हम, आम लाभ हो पार आम एबे चर्चा करवा। कौन ना पिला माने आमर गौरवशाली भारत संपर्क में जानिबार सुजोग पाई परिबे। आउ गोटे कौन ना सर्वांग दृष्टि संपन्न राष्ट्रभक्त व्यक्तित्व मानकर निर्माण करें। आउ कौन ना आमर भारत स्वाभिमानी और स्वावलंबी भारत रे परिणत हो पार। आउ कौन ना भारतीय ज्ञान परंपरार आधार रे जुगोपयोगी भारतर नवनिर्माण हो पार। ताले आम जानिले कौन बर्तमान यही जो भारतीय ज्ञान परंपरा रे विषय आम जानिले कि लाभ हो पार। बर्तमान आम जानिले एबे आम जानिबा भारतीय ज्ञान परंपरा कौन सी बाहर खोजिबा दरकार नहीं। आम जो भारतीय ज्ञान परंपरा को कौन सी बाहर खोजिबा आमर किसी आवश्यक नहीं। यह आमर दैनंदिन जीवन यापन प्रणाली भितर रही ना केमिति रही से विषय आसतु आम चर्चा करवा। ना आमर जीवन शैलीर विशेषत्व होउछि कौन ना चतुर्विध पुरुषार्थ, जहाँकि कौन कौन ना धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। एटा है चतुर्विध कौन चतुर्विध पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आमर मध्य चारोटी आश्रम व्यवस्था मध्य रही। से चारोटी आश्रम कौन कौन ना ब्रह्मचर्याश्रम जोटा कि अध्ययन, आउ गोटे है गृहस्थाश्रम, आउ गोटे है बानप्रस्थाश्रम, आउ गोटे है सन्यासाश्रम। माने यही चारि आश्रम मध्य आमर अच्छी। आमर आउ गोटे विशेष जीवन शैलीर विशेषत्व होउछि परिवार व्यवस्था, जे कि आमको परिचय प्रदान करे, आमको सुरक्षा दे थाए, आमको भावात्मक एकता मध्य प्रदान करिथाए। यह व्यतीत आमर आहुरी मध्य अच्छी जोटा कि षोडश संस्कार व्यवस्था। यही षोडश संस्कार व्यवस्था व्यक्तिर व्यक्तित्व विकास रे बहु मात्रा रे सहायक होता है। षोडश संस्कार व्यवस्था रे माने व्यक्तिर व्यक्तित्व विकास रे बहु मात्रा रे सहायक होता है। ताले यही षोडश संस्कार कौन आम जानिबा बर्तमान कौन 16टा संस्कार आम जानिबा ना जीवनर मुख्य 16टी संस्कार कौन ना जन्म पूर्वर गर्भाधान, पुंसवन, आउ कौन ना सीमंत नयन, आउ कौन तापर बाल्य काल एटा जन्म पूर्वर गला तीनोटी। तापर बाल्य काल है जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, आउ गोटे है कौन ना कर्णबोध। तान बाल्य काल आसला केतोटी 6टी 6 सी है 3। एबे यौवन विद्यारंभ, तापर है उपनयन, तापर वेदारंभ, तापर है केशांत बा गोदान, तापर है समावर्तन। ताले ये केतोटी आसला ना ये 4टी आसला 5टी। ताले सी है 6 3 9 5 14। ताले परवर्ती जीवन आसला आउ 2टी कौन ना विवाह और अंत्येष्टि। तान टोटाल आमर 16टी बा षोडश संस्कार जोटा कि आम जानिले ताहा व्यक्तिर व्यक्तित्वर विकास रे बहु मात्रा रे सहायक होता है। एबे आम जानिबा पंच महायज्ञ जहाँ होउछि आमर मध्य जोटा कि पंच महायज्ञ 5टी महायज्ञ अच्छी। से कौन कौन ना गोटे है देवयज्ञ, आउ गोटे है ऋषि यज्ञ, आउ गोटे है कौन ना पितृयज्ञ,
ଆଉ ଗୋଟେ ନୃଯଜ୍ଞ ଏବଂ ସର୍ବଶେଷରେ ହେଲା ଭୂତଯଜ୍ଞ। ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ବିଷୟ ଆମ ବ୍ୟବହାରରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଆଣିଥାଏ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମର ଆଉ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ତାହା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ଓ ଗୁରୁକୁଳ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟି ମହାଯଜ୍ଞ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଣିବା ଧର ଦେବଯଜ୍ଞ। ତାହେଲେ ଦେବଯଜ୍ଞ କ'ଣ ନା ଦେବତା ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା। ଯେଉଁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ପାଳନୀୟ ପଞ୍ଚ ମହାଯଜ୍ଞରୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଧର ଦେବଯଜ୍ଞ। ଦେବଯଜ୍ଞର କ'ଣ ନା ଦେବତା ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଋଷିଯଜ୍ଞ। ଋଷିଯଜ୍ଞ କ'ଣ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ବିତରଣ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ପିତୃଯଜ୍ଞ। ପିତୃଯଜ୍ଞ କ'ଣ ନା ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ସ୍ମରଣ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନିବେଦନ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ନୃଯଜ୍ଞ। ନୃଯଜ୍ଞ କ'ଣ ନା ଅତିଥି ସଂସ୍କାର ଓ ସମାଜ ସେବା। ସର୍ବଶେଷରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଭୂତଯଜ୍ଞ। ଭୂତଯଜ୍ଞ ହେଲା ଜୀବ ଜଗତର ସେବା। ତାହେଲେ ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ଯେଉଁ ମହାଯଜ୍ଞ ଆମ ଜୀବନରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମେ ପାଳୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏହା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମର ଆଉ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାହା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ଗୁରୁକୁଳ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମର ରହିଛି। ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି କ'ଣ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା। ନା ଆମର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀରେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ। ଆମର ଅତୀତର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁରୁକୁଳ ଆଧାରିତ ଥିଲା, ଯାହା କାରଣରୁ ଗୁରୁ ଓ ଶିଷ୍ୟ ଏକାଠି ରହୁଥିଲେ। ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲେ। ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆଶ୍ରମରେ ସବୁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା। ସେମାନେ ସମଗ୍ର ବିକାଶରେ ପରିକଳ୍ପନା ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ନା ଆମର ଗୁରୁକୁଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏହି ଗୁରୁକୁଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ ଥିଲା, ସେଠି କ'ଣ ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା, ସେ ବିଷୟର ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା। ଗୁରୁକୁଳରେ କ'ଣ କ'ଣ ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା। ପଠନୀୟ ବିଷୟ କ'ଣ ଦେଖିବା ନା ଗୁରୁକୁଳରେ 4ଟି ବେଦ ଥିଲା, 6ଟି ବେଦାଙ୍ଗ, 4ଟି ଉପାଙ୍ଗ ଓ 4ଟି ଉପବେଦ। ଏପରି 18ଟି ବିଦ୍ୟାର ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ତା ସହ ଦର୍ଶନ, ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ ଓ କାବ୍ୟ ନାଟକ ଆଦିର ଅଧ୍ୟୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଗୁରୁକୁଳରୁ ବାହାରୁଥିଲେ। ତାହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଗୁରୁକୁଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ସେଠି ଆମେ ଏଇ ବିଷୟରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ବେଦ ବିଷୟରେ, ତାପରେ କ'ଣ ନା ଉପାଙ୍ଗ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁଟାକି ଉପବେଦ। ଆଉ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ବେଦ, 4ଟି ବେଦ, 6ଟି ବେଦାଙ୍ଗ ଆଉ 4ଟି ହେଲା ଉପାଙ୍ଗ। ଉପାଙ୍ଗ ମାନେ ଉପବେଦ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯେଉଁ ବେଦ ଉପବେଦ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ 4ଟି ବେଦ କ'ଣ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ହେଲା ଋଗ୍ବେଦ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଯଜୁର୍ବେଦ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସାମବେଦ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଅଥର୍ବବେଦ। ତାହେଲେ ଋଗ୍ବେଦର କେତୋଟି ମନ୍ତ୍ର ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବା, ଯେଉଁଟାକି 10,552ଟି ମନ୍ତ୍ର ଥିଲା ଋଗ୍ବେଦରେ। ଯଜୁର୍ବେଦର କେତୋଟି ଥିଲା ନା 1975 କଣ୍ଡିକା, ଯେଉଁଟାକି ଶୁଳ୍କ ଓ କୃଷ୍ଣ ଭାଗ ଥିଲା। ତାପରେ ଥିଲା ସାମବେଦ। ସାମବେଦର 1875ଟି ମନ୍ତ୍ର ଥିଲା। ଆଉ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆସିଲା ଅଥର୍ବବେଦ। ଅଥର୍ବବେଦରେ ଥିଲା 5,977ଟି ମନ୍ତ୍ର ଥିଲା। ଆମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଦ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ବେଦ ହେଲା 4 ପ୍ରକାରର। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେଉଁ 6ଟି ବେଦାଙ୍ଗ ଆଉ 4ଟି ଉପବେଦ ବା ଯେଉଁଟା ଉପାଙ୍ଗ। କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିବା ନା 6 ବେଦାଙ୍ଗ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଯେଉଁଟା ଶିକ୍ଷା, କଳ୍ପ, ବ୍ୟାକରଣ, ତାପରେ ନିରୁକ୍ତ, ଛନ୍ଦ ଓ ଜ୍ୟୋତିଷ। ଏ ହେଲା 6ଟି ବେଦାଙ୍ଗ। ଆଉ 4ଟି ଉପବେଦ କ'ଣ, ଯେଉଁଟା ଉପାଙ୍ଗ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ହେଲା ଆୟୁର୍ବେଦ, ଧନୁର୍ବେଦ, ଗନ୍ଧର୍ବ ବେଦ ଆଉ ହେଲା ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର। ଏଇ 4 ଉପବେଦରେ ଯେଉଁଟା ଆୟୁର୍ବେଦଟା କ'ଣ ନା ଭେଷଜ ଆଉ ଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା।
ଚିକିତ୍ସା ଏଇଟା ହେଲା ଆୟୁର୍ବେଦ, ଯୋଉଟା କି ଚରକ ଆଉ ସୁଶ୍ରୁତ ଦ୍ୱାରା ଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ ନା ଆସିଲା ଧନୁର୍ବେଦ। ଧନୁର୍ବେଦ କ'ଣ ନା ଯୁଦ୍ଧ ଶାସ୍ତ୍ର। ଆଉ କ'ଣ ନା ଗାନ୍ଧର୍ବ ବେଦ ହେଲା ସଙ୍ଗୀତ ଓ କଳା। ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ ନା ରାଜନୀତି, କୃଷି, ବାଣିଜ୍ୟ, ନିର୍ମାଣ। ତାର ଏଇ 4ଟି ଉପବେଦ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ପ୍ରାଚୀନ ଗୁରୁକୁଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜି ନାହିଁ ସତ, ଯୁଗ ବଦଳି ଯାଇଛି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ। ସେ ଅନୁଯାୟୀ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୂଳଭୂତ ଗୁରୁକୁଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆଧାର କରି ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୁରୁକୁଳ ପଦ୍ଧତିକୁ ଆମେ ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୁରୁକୁଳ ପଦ୍ଧତିକୁ ନୂତନ ଢଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଆମ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର। ଭାରତୀୟ ଜ୍ଞାନ ପରମ୍ପରା ଆଗକୁ କେମିତି ବଢ଼ିବ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର। ଏ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାମାଣିକତା ସଚେଷ୍ଟ ହେବା। ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଲେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ନିଜେ ସଚେତନ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରିପାରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହି ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ଥିଲା ଭାରତୀୟ ଜ୍ଞାନ ପରମ୍ପରା। ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।